ওয়েলকাম फ्रेंड्स स्पीड एक्यूरेसी टारगेट यूट्यूब चैनले आपनादेर स्वागत। स्पीड एक्यूरेसी यूट्यूब चैनले आप लोगों का हार्दिक स्वागत। यहाँ हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे जो कब हुआ था 17 सितंबर को 2018 फर्स्ट शिफ्ट। ओके, मैं हिंदी और बंगाली दोनों में ही बोल दूँगी, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँगी। আমরা এখানে রেলওয়ে গ্রুপ ডি এক্সাম আলোচনা করব প্রিভিয়াস ইয়ার যেটা হয়েছিল 17 সেপ্টেম্বর 2018 প্রথম শিফট মানে মর্নিং শিফটে হয়েছিল, যেটা আমি মানে হিন্দি এবং বাংলা সবেতেই বলে দেবো, কোয়েশ্চেনগুলো আলোচনা করে দেবো এবং এক্সপ্লেন করে দেবো ভালো করে। তো চলো ভালো করে জিকেগুলো দেখে নিই। জাস্ট লাইক ক্র্যাক গ্রুপ ডি, সামনের গ্रुप ডির জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রিভিয়াস ইয়ার তোমরা বুঝতেই পারছো। আর চলো শুরু করি। এবং अगर ये अच्छा लगे, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো শুরু করি। First question from medieval history. 100 years war was fought between answer England and France. 100 বছরের যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল? इंग्लैंड এবং फ्रांस। 100 साल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये टाइम है 1337 टू 1453। इस साल के बीच हुआ था। लास्ट डेट कितने साल टोटल? 116 ईयर्स। ये युद्ध 116 साल चली थी। ओके, 1337 থেকে 1453 সাল পর্যন্ত সময়টায় এই যুদ্ধটা হয়েছিল ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে, এবং এটা কতদিন ধরে চলেছিল? 116 বছর। নেক্সট কোয়েশ্চেন মডার্ন হিস্ট্রি থেকে। The establishment belongs to Dayananda Saraswati is, and the answer is Arya Samaj. দয়ানন্দ সরস্বতী কি স্থাপন করেছিলেন? उत्तर হবে आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कितने साल, वो साल कब हुआ था जब आर्य समाज की स्थापना की थी? उसके साल था 1875। कहाँ पर? बॉम्बे। ओके, बॉम्बे। 1875 সালে মুম্বাইতে, যেটা আগে ছিল বম্বে, সেখানে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। Next is from geography. The hill station known as the Princess of Station is, and the answer Kodaikanal. स्टेशनों का राजकुमारी कौन सी हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो वो होता है कोडाईकानाल हिल स्टेशन। কোডাইকানাল হিল স্টেশনটাকে, পাহাড়ি যে স্টেশন, সেটাকে বলা হয় প্রিন্সেস অফ স্টেশন, স্টেশনদের রাজকুমারী। আচ্ছা, তো কোডাইকানাল কোথায় আছে? তামিলনাড়ুতে। कोडाईकानाल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट
the country which has the longest coastline in the world? And the answer is Canada. किस देश का कोस्ट लाइन समुद्र तट सबसे ज़्यादा है, लंबा है पूरी पृथ्वी में? तो वो है কানাডা। কানাডার এখানে বাংলায় কি বলছে যে সব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক তটের যে লাইন, কোস্ট লাইন, সেটা কার সবচেয়ে লম্বা? তো সেটা হচ্ছে কানাডার। কত? 243,042 কিমি। তো 2,43,042 किमी হচ্ছে কানাডার কোস্ট লাইনের দৈর্ঘ্য। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है, समुद्रिक तट है, उसका डिस्टेंस कितना है? 2,43,042 किमी। ओके, नेक्स्ट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। The upper house of the Indian Parliament is known as, answer is राज्य सभा। इंडियन पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको क्या बोला जाता है? तो वो है राज्यसभा। পার্লামেন্টের যে উচ্চ কক্ষ বলে তাকে কি বলা হয়? তার নাম হচ্ছে, আমরা বলি, রাজ্যসভা। Another name is Rajya Sabha is also called House of Elders। ওকে, House of Elders, বড়দের হাউস এটাও বলা যেতে পারে, ঠিক আছে। हाउस ऑफ एल्डर्स। यहाँ पर सीट कितना होता है? सीट होता है 245। राज्यसभाয় 245টা सीट থাকে, ঠিক আছে। नेक्स्ट, A committee was constituted in the chairmanship of Uday Kotak in 2017 for improving standards concerning what? Okay, answer is corporate governance। ये एक कमेटी का सूचना की गई थी, किसके चेयरमैनशिप के अंदर? उदय कोटक। कौन से साल में? 2017 को। फॉर किस लिए ये कमेटी गठन किया गया था? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस স্থাপনের জন্য উদয় কোটাকের চেয়ারম্যানশিপে 2017 সালে এই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিটা কে গঠন করেছিল? দিস কমিটি ইজ কনস্টিটিউটেড বাই সেবি। ওকে, সেবি, ACBI। সেবি মিন্স সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। এই কমিটিটায় মেম্বার ছিল 21। इस कमेटी में 21 मेंबर था। ओके, और इस कमेटी को बनाया किसने था? सेबी ने। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमी का क्वेश्चन। द सेकेंड कंपनी टू हिट 900 billion market capitalization after Apple is, the answer is Amazon। Okay,
कौन सी कंपनी एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर का मार्केट किया था? तो वो है अमेजन। एप्पल কোম্পানিটার পরে কোন কোম্পানি 900 বিলিয়নের মার্কেট করেছিল, মানে সবচেয়ে বড় হয়েছিল, ঠিক আছে, মার্কেটের দিক দিয়ে? তো সেটা হচ্ছে অ্যামাজন করেছিল। ওকে, এখন বর্তমানে 2022-এ মোস্ট ভ্যালুয়েবল কোম্পানি, ঠিক আছে, কে? তার নাম হচ্ছে সৌদি আরামকো। ওকে, সৌদি আরামকো, ARAMCO, सऊदी अरामको। 2022 का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अब कौन है? सऊदी अरामको। ओके, वैल्यूएबल और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स। When an uneven force is applied on an object, then what happen? Okay, of the object changes continuously. Answer is movement. যখন কোনো আনইভেন ফোর্স অ্যাপ্লাই হয় কোনো বস্তুর ওপর, তখন কোন জিনিসটা সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে? সেটা হচ্ছে মুভমেন্টটা। বস্তুর মুভমেন্টটা, কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হলে বস্তুর মুভমেন্ট সবসময় চেঞ্জ होते থাকে। जब किसी अनइवन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, भारी होता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? हमेशा उसका जो मूवमेंट है और जो स्पीड है वो चेंज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट। The force of gravity acting on an object is known as, answer, weight. যখন কোনো অবজেক্ট বা বস্তুর ওপর গ্র্যাভিটি, পৃথিবীর গ্র্যাভিটি কাজ করে, তখন তাকে কি বলে? সেইটাকেই বলা হয় ওয়েট, ওজন, ঠিক আছে। जब किसी चीज़ पर पृथ्वी की ग्रेविटी कार्य कर होता है तो उसको ही वेट और ओजन बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट। A force arising from the body's inertia which appears to act on a body moving in a circular path and is directed away from the center around which the body is moving is known as। এখানে কি বলছে? যখন কোনো ফোর্স কোনো বডির ওপর কাজ করে, এবং বডিটা কিভাবে কাজ করছে? দ্য বডি মুভিং ইন এ সার্কুলার পাথ, যখন একটি গোলাকার পাথে বডিটা ঘুরছে এবং সেন্টার থেকে বডিটা যেন ছিটকে যাচ্ছে, তো সেই যে ফোর্সটা কাজ করছে অ্যাকচুয়ালি তাকে কি বলে? সেটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন। দ্য অ্যান্সার ইজ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब किसी वस्तु का ऊपर एक सर्कुलर पाथ में वस्तु घूमने लगती है और सेंट्रल से ज़्यादा दूर चला जाता है, तो जो इस फोर्स के लिए ऐसा होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट। The resistance of a conductor depends on, answer, material, length and area of cross section. কোনো কন্ডাক্টরের রেসিস্টেন্স কিসের ওপর ডিপেন্ড করে? সেই কন্ডাক্টরটার কী ধরনের, তার মেটেরিয়াল, তার লেন্থ, তার দৈর্ঘ্য এবং এরিয়া অফ ক্রস সেকশন, এবং তার প্রস্থচ্ছেদের যে এরিয়াটা। ओके, किसी कंडक्टर की रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो उसका मटेरियल, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया
के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रॉकेट लॉन्चिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आंसर নিউটনস থার্ড ল। রকেট যে ছাড়ে সেটা কিসের এক্সাম্পল? রকেট যে আকাশে উড়ে যায় ওটা মেন কি एग्जाम्पल বোঝায়? সেটা হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র। रॉकेट जब लॉन्च होती है, ऊपर में स्पेस में जाती है, तो वो किस रूल्स फॉलो करते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज क्या कहते हैं कि एवरी एक्शन इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, प्रत्येक क्रियार একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। ओके, साउंड কোথায় দ্রুত ট্রাভেল করে, মানে দ্রুত যেতে পারে, সেটা হচ্ছে সলিডের মধ্য দিয়ে, মানে কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়ে। साउंड क्या करते हैं? जब किसी कठिन वस्तु के अंदर से साउंड ज़्यादा गति से प्रवाहित होती है। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज, एंड द आंसर इज 1:8। हाइड्रोजेनेर भर एवं ऑक्सीजन भरेर अनुपात कत হয়? তার उत्तर কি হবে? 1:8। हाइड्रोजन का भर एवं ऑक्सीजन का भर का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, in modern periodic table the group which elements possess complete outer orbit is, answer 18th group। মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলে কোন গ্রুপে এলিমেন্টগুলো প্রত্যেকটার একটা কমপ্লিট পূর্ণ আউটার অরবিট থাকে? তো সেটা হচ্ছে 18তম গ্রুপের। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का कौन से ग्रुप में एलिमेंट का कंप्लीट आउटर ऑर्बिट होता है? तो वो है 18th ग्रुप। ओके, नेक्स्ट 16, the pH value of ammonium chloride solution is, and the answer is less than 7। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পিএইচ ভ্যালু কত হয়? 7-এর কম। এটা অ্যাসিডিক, তাই ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू कितना होता है? लेस देन 7 होता है, क्योंकि ये एक एसिडिक सोल्यूशन होता है। ओके, इसका केमिकल नेम है NH4Cl, केमिकल नेम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, water molecules present in one molecule of washing soda are, answer 10। one molecule of washing soda তে জলের কতগুলো মলিকিউল থাকে? ঠিক আছে, উত্তর হবে 10। एक मॉलिक्यूल वॉशिंग सोडा में जल का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है? तो उसका आंसर होगा 10। फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा की केमिकल नेम है Na2CO3 10H2O। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि H2O इज़ पानी। तो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि वाटर मॉलिक्यूल कितना होता है। तो देख लीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल होता है ये 10, H2 के आगे जो है इज 10। ओके, नेक्स्ट द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, आंसर लैटिन। मतलब
आयरन का जो केमिकल नेम है, जो सिंबल है, वो किस भाषा से ली गई है? तो वो लैटिन भाषा से ली गई है। আয়রনের যে কেমিক্যাল সিম্বল বা নাম আছে সেটা ল্যাটিন ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। ল্যাটিন ভাষাটা কি? ফেরাম, FERRUM অর FE, এটা একটি ল্যাটিন ভাষা। ওকে, নেক্সট। অক্সিজেন ইজ রিলিজড ইন দ্য এয়ার ডিউরিং অ্যান্সার ফটোসিনথেসিস। অক্সিজেন কখন বাতাসে রিলিজ হয়, বেরিয়ে আসে? फोटोसिंथेसिस समय। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। এটা কোথা থেকে আসে? না জল থেকে। ফটোসিনথেসিসের সময় যে জলটা থাকে ওই জলের মলিকিউল থেকেই অক্সিজেনটা বেরিয়ে আসে। নেক্সট কোয়েশ্চেন। Aluminium reacts with vapor during, the answer is the formation of metal oxide and hydrogen. যখন মেটাল অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন তৈরি হয় সেই সময় অ্যালুমিনিয়াম কার সাথে? ভ্যাপোরের সাথে, জলীয় বাষ্পের সাথে রিঅ্যাক্ট করে। ঠিক আছে। जब मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है वेपोर के साथ, जलीय वाष्प के साथ। ओके, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। 2Al प्लस 3H2O, जलीय वाष्प है ये। देन Al2O3 रिएक्शन के बाद ये होता है एंड 3H2। ঠিক আছে। 2Al প্লাস 3H2O যখন রিয়াকশন হয় তারপরে হবে Al2O3 প্লাস 3H2। নেক্সট। Generally, the valency of electropositive elements is, answer 1, 2, 3. সাধারণভাবে ইলেকট্রোপজিটিভ যে এলিমেন্টগুলো থাকে তাদের ভ্যালেন্সি কত হয়? 1, 2, 3। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होता है जनरली उसका वैलेंसी होता है 1, 1, 2 और 3। ओके, नेक्स्ट। मास ऑफ अर्थ इज, आंसर 6 × 10 टू 4 टू द पावर 24 केजी। पृथिवीर भर कत? 6 × 10 टू द पावर 24 केजी। पृथ्वी का भर कितना है? 6 × 10 टू द पावर 24 केजी। ओके, नेक्स्ट। नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन, आंसर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स। नॉन मेटलগুলো কিভাবে কিভাবে মানে বর্তমান থাকে, কি কি রূপে? তো সলিড, কঠিন, লিকুইড তরল এবং গ্যাসিয়াস, তিনটে বা গ্যাসীয় তিনটি ধরনেই এগুলি এক্সিট মানে রয়েছে। নন মেটাল তিনভাবেই থাকতে পারে। ঠিক আছে। সলিড নন মেটাল কোনগুলো? সলিড নন মেটালস আর লাইক আয়োডিন, কার্বন, ফসফরাস, সালফার, সেলেনিয়াম, এইগুলো সলিডভাবে থাকতে পারে। आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सेलेनियम सॉलिड के रूप में होता है जो नॉन मेटल होता है, और बाकी जो भी होता है तो वो लिक्विड और गैसियस के रूप में होता है। ओके, नेक्स्ट। बायोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 24। पिजियन इज, आंसर warm blooded bird, warm blooded। পায়রা হলো গরম রক্তের পাখি।
कबूतर एक उष्ण ब्लडेड पक्षी है। ओके, ये एप्स ग्रुप में पड़ता है। एप्स যে গ্রুপটা আছে পাখিদের সেই গ্রুপে পিজিয়ন পড়ে। আচ্ছা, নেক্সট, porpoise produces ultrasound। porpoise की तैरी करे? अल्ट्रासाउंड तैरी करे। porpoise अल्ट्रासाउंड बनाती है। porpoise क्या है? porpoise is another name of डॉल्फिन। डॉल्फिनेरही आलादा नाम होच्छे porpoise। डॉल्फिन को ही हम porpoise कहते हैं, और शुशुक जिसको कहते हैं शुशुक, बंगाली में शुशुक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा टिश्यू। উদ্ভিদের মধ্যে যে ফ্লেক্সিবিলিটি দেখা যায় সেটা কিসের জন্য হয়? সেটা হচ্ছে কোলেনকাইমা টিস্যুর জন্য। कोलेनकाइमा टिश्यू के लिए ही जो उद्भिद में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो मौजूद होता है। कोलेनकाइमा इज द टिश्यू प्रेजेंट इन द लीफ बिलो द एपिडार्मिस। कोलेनकाइमा टिश्यूटा कोथाय थाके? पातार एपिडार्मिसेर काछे थाके, पातार नीचे। Next, the fertilized egg, the zygote, gets implanted in, the answer is uterus। যখন কোনো ডিমটা ফার্টিলাইজ হয়ে যায় তারপর সে জাইগোটে যায় এবং লাস্টে গিয়ে কোথায় সে স্থাপিত হয় সেটা হচ্ছে ইউটেরাসের মধ্যে দিয়ে। ইউটেরাসেই সে স্থাপিত হয় শেষে গিয়ে। जब कोई एग फर्टिलाइज्ड होता है, जाइगोट में जाता है, और नेक्स्ट वो स्थित कहाँ पर होता है? यूटेरस में। नेक्स्ट, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, आंसर ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। এক ধরনের রিপ্রোডাকশন যেটার মাধ্যমে মানে উদ্ভিদের একটি দেহ থেকেই অন্য আরেকটি উদ্ভিদের জন্ম হয় তাকে বলা হয় ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন। ওকে, তো it is a asexual reproduction by cutting tree parts, then from this new plants is grows। okay, next, sports related question number 29, Satyavrat Kadyan is related to wrestling। सत्याव्रत कादियान किसेर साथे जड़ित छिलेन? कोन स्पोर्ट्सের साथे? रेसलिंग। सत्याव्रत कादियान किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो वो है रेसलिंग से। नेक्स्ट, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट इंडियन सिटी that is using robot to control traffic is, answer, इंदौर। কোন ভারতীয় সিটি শহর যেটা ইউজ করেছে রোবট কি কন্ট্রোলের জন্য? ট্রাফিক কন্ট্রোলের জন্য। তো সেই সিটিটার নাম হচ্ছে इंदौर। ऐसा कौन सा सिटी व शहर है जो इंडिया में फर्स्ट रोबोट को यूज़ किया था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए? तो वो है इंदौर। नेक्स्ट, In controversial film Padmavat, the role of Alaluddin Khilji
Alauddin Khilji was played by Ranveer Singh. Answer is Ranveer Singh. যে কন্ট্রোভার্সিয়াল একটা মুভি রিলিজ হয়েছিল পদ্মাবত বলে, সেখানে আলাউদ্দিন খিলজির রোলটি কে মানে প্লে করেছিল? তো সেটা হবে অভিনেতা রণবীর সিং। कंट्रोवर्शियल जो फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत नाम से, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल किसने प्ले किया था? तो आंसर होगा रणवीर सिंह ने। नेक्स्ट, यूनियन Home Minister which has launched Power Tax India scheme to boost power loom sector is? Answer, Smriti Irani. ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার যিনি কি লঞ্চ করেছিলেন? যে পাওয়ার ট্যাক্স ইন্ডিয়াতে একটা পাওয়ার ট্যাক্স স্কিম লঞ্চ করেছিলেন। কিসের জন্য? পাওয়ার লুম সেক্টরগুলো আছে তাদের বুস্ট করার জন্য, তাদের আরও উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য। তো কে করেছিলেন? স্মৃতি ইরানি, यूनियन होम मिनिस्टर स्मृति ईरानी। भारत में पावर टैक्स स्कीम को किसने लॉन्च किया था? जो किसके इसका तो लॉन्च किया था स्मृति ईरानी ने, यूनियन होम मिनिस्टर ने। किसके लिए? टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33. The Red Ink Lifetime Achievement Award 2018 in the field of journalism has been given to? Answer is Mark Tully. রেড ইঙ্ক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড 2018টা কাকে দিয়েছিল, মানে কে পেয়েছিল? তো মার্ক টার্লি পেয়েছিল। কিসের জন্য? না জার্নালিজমের জন্য। रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 को किसने पाया था? मार्क टर्ली ने। किसके लिए? जर्नलिज्म फील्ड। नेक्स्ट, in the field of cinema the Academy Award is organized in USA. সিনেমার দুনিয়ায় একাডেমি অ্যাওয়ার্ডটা কে দেয় বা কোথায় অর্গানাইজ করা হয়? ইউএসএতে, আমেরিকা। फिल्म के दुनिया में जो एकेडमी अवार्ड होता है वो कहाँ दी जाती है? तो आंसर होगा यूएसए में। नेक्स्ट, the national award that conferred on workers for outstanding contributions that improve productivity, innovation and indigenization resulting in saving foreign exchange is? The answer is SHRM award, মানে শ্রম অ্যাওয়ার্ড। শ্রম অ্যাওয়ার্ড কেন দেয়? জাতীয় অ্যাওয়ার্ডটা এটা দেওয়া হয় আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন, কোথায়? উৎপাদনে ইমপ্রুভ করার জন্য, অনেক উৎপাদন করার জন্য, ইনোভেশন করার জন্য, ঠিক আছে, ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয়। এটা কবে থেকে দেওয়া হচ্ছে? এটা শুরু হয়েছে 1975 সাল থেকে। নেক্সট, Hausla 2017, which was celebrated from 16th November to 20 November, is a festival for? The answer is Right of the Children. Hausla 2017 যেটা সেলিব্রেট হচ্ছিল 16 নভেম্বর থেকে 20 নভেম্বর সেলিব্রেশনটা হয়েছিল।
তো এটা একটা ফেস্টিভ্যাল কিসের জন্য ছিল, মানে শিশুদের অধিকার আর राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो हौसला 2017 फेस्टिवल हुआ था 16 नवंबर से 20 नवंबर तक, उसका मेन एम क्या था, किसके लिए ये फेस्टिवल हुआ था, जो बच्चे हैं उसका अधिकार, बच्चों का अधिकार के लिए ये फेस्टिवल हुआ था। तो ये फेस्टिवल किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি অফ ওমেন এবং চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এটি এই ফেস্টিভ্যালটা চালু করেছিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 37, প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ হ্যাজ felicitated how much exceptional women achievers at Rashtrapati Bhavan in New Delhi? Answer is 112. 112 women. প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ কি করেছিলেন, 100 কতজন দিয়েছিলেন এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন। তো 112 জন অন্য ওমেনদের, এক্সেপশনাল যারা একটু অন্য, একটু ভিন্ন, সেসব মহিলাদের কি রাষ্ট্রপতি ভবনে পুরস্কার দিয়েছিলেন। ओके, 112 एक्सेप्शनल वुमेन पुरस्कार प्राप्त की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में न्यू दिल्ली में। কেন পেয়েছিলেন? These women achievers, first ladies, are those who are first to set milestone of achievement in their respective fields. কেন পেয়েছিলেন? তারা সেসব মহিলারা 112 জন ওই মহিলারা নিজেদের ফিল্ডে যে যেটাতে দক্ষ তাতে তারা প্রথম হয়েছিলেন। ধরুন কেউ গাড়ি চালাতে জানে, তো সে প্রথম মেয়ে যে গাড়ি চালিয়েছে, এরকম একটা ব্যাপার। তো যে যার ফিল্ডে প্রথম হয়েছিলেন। सभी महिलाएं जो ये सम्मान प्राप्त किए थे, 112 महिलाएं अपनी अपनी फील्ड में, कार्य अंचल में फर्स्ट लेडी हुई थी, इसलिए वो ये सम्मान प्राप्त किए। And the last question is, the theme of the 2016 Indian Film Festival of Melbourne IFM, at which Sonam Kapoor won the Best Actress Award for her performance in Nirja Bhanot's biopic Nirja, was answer female empowerment. সোনাম কাপুর নির্জার মুভিটাতে, যে নির্জা ভানতের যে ফিল্ম হয়েছিল, সেখানে কী করেছিল, ফিমেল এম্পাওয়ারমেন্টটা দেখিয়েছিল। আর 2021-এ আমাদের যে এটা হয়েছে, এই ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মেলবর্ন, মেলবর্ন, যেটা 2021-এ হয়েছে, তার বেস্ট ফিল্ম এবং অ্যাক্ট্রেস আর অ্যাক্টর কে হয়েছে। তো দ্য ফ্যামিলি ম্যান 2 থেকে সামান্থা অ্যাক্ট্রেস এবং सूर्या एक्टर बेस्ट एक्टर হয়েছে। 2021 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में अवार्ड किसको पाए गए थे, बेस्ट फिल्म द फैमिली मैन 2, बेस्ट एक्टर सूर्या एंड एक्ट्रेस সামান্থা ফ্রম ফ্যামিলি ম্যান 2। ওকে, আজকের জন্য এটাই। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ধন্যবাদ।